Building a healthy church, a wake-up call from a dead church, the church of Sardis. We can read it in Revelations 3:1-6. Please listen. Write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. Pasabot ani igsoon is the power and the authority of Jesus over the 7 churches. I know all the things you do and that you have a reputation for being alive but you are dead. Mo ni rebuke ni Jesus ani nga church. Wake up! Strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Go back to what you heard and believe at first. Hold to it firmly, repent and return to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly as unexpected as a thief. In a positive mode, in verse 4, yet there are some in the church in Sardis who have not soiled their clothes with evil. They will walk with me in white, for they are worthy. All who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life, but I will announce before my Father and his angels that they are mine. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. And I'm so amazed because dead church, na-realize niyo igsoon? From the dead church, naapay nakita ang Ginoo nga faithful. Nga wa niya gi-erase sa book of life. Isn't it amazing? Isn't it hopeful, igsoon? Nga ang Ginoo ba, wow, ing ana day siya mamuhat. Di day pasabot nga usa ka simbahan, murag dead na gyud igsuon. Kay wala ta kabalo nga nagapamuhat paday ang Ginoo sa sulod sa church. Naapa ay dito yung mga tao nga napili nga matarong atubangan sa Ginoo igsuon. So out from this message to the church of Sardis, these are the wake-up calls for all the churches. Wake-up call for Soul GMC, for you and me, and for all the churches. First, brothers and sisters, have a God-driven service, not reputation-driven. God is telling all of us, brothers and sisters, that we will serve the Lord driven by Him alone, not because of our reputation. Nga dili ta magkalayo og naninood sa Ginoo tungod kay mauna atong slogan. Hoy, magkalayo ta. Maninood ta sa Ginoo kay ato bayang slogan, On Fire Christian Life starts here. Maulaw sad ta sa ato ang slogan. Tagaan sa datog justice ang ato ang slogan. Dili ingon ana ang gusto sa Ginoo igsuon. We serve the Lord because we encounter that He is true and He is the living God and we are changed by His word, not by the system of the church. Gusto ang Ginoo igsuon og tinud-anay. Dili outward nga service, dili lip service igsuon. Siya ang motivation nga tanan natong ginabuhat kay tungod gihigugma nato ang Dios. Another wake-up call. Have a true spirituality, not just religiosity. Religiosity igsuon, it means rule-oriented, system-oriented. We are not against system, okay? Let's clarify that because here in our church, in our discipleship, we provide DMAP for you, nga naamoy matudlo sa inyong mga disciples. Pero ang gusto sa Ginoo igsuon nga ato ang pagpangalagad, dili lang, ni-follow lang ta og rules. Ni-follow lang ta og system. Ang gusto sa Ginoo tinuod nga spirituality. Unsay pasabot ni ana igsuon? You have a real relationship with your God. That's why you serve Him truthfully. Because you have a connection to your God, brothers and sisters. For example, in our discipleship, wala ta nag-disciple para
Mutuman lang sa system. Ang system ug ang mga rules mo guide na sa ato, importante na sila igsuon, but only for guidance. Nag-disciple ta dili para main sa church kay mao nay uso sa church. Mao nay trademark sa SOGMC, mag-disciple gyud. Pag wa kay disciple, you feel not belong. Mao nay uso. Mao nay naa sa sistema, mao nang tumano nato. No, brothers and sisters, we do discipleship because we obey the command of the Lord in Matthew 28:19 to go and make disciple. Amen? We obey the command of the Lord. The system and the rules inside the church, they are just guidelines. They are just guiding us. Pero dili ang sistema o ang rules sa church, ang ato alang gituman igsuon, God Himself, that He says in Matthew 28:19 that we should go and make disciples. If ang motivation is true, our discipleship, our service for the Lord, brothers and sisters, is very true. We will start true and we will end true because we do everything not out of religiosity but of true spirituality, true relationship with the Lord. And another call, always take the weight of repentance. I ask you, and the Lord ask us through the Church of Sardis, ayaw jug ka over familiar sa repentance igsuon. That I'm so over familiar with repentance. Every Sunday na lang, every now and then, apil ako ang discipler, walay laing iingon repentance. Nalumos na ko og repentance. Mura man tag grabe ka makasasala. Yes, grabe ta ka makasasala. Mao nang kailangan iwali ang repentance. Kay grabe ta ka makasasala. Usa lang kaadlaw igsoon nga makalimot kag paghinulsol. Punoon ka ni Satanas og sala. Og ang grabe igsoon pag ma-over familiar ka sa repentance, lumuton ang imuhang kinabuhi. Mahimo nang kubalan ang imuhang kasing-kasing. Di na modulot ang mga wali. Masking pag ipakita sa Ginoo ang hell. Sa atong atubangan, di na modulot igsoon kay na over familiar na ta sa repentance. Every now and then, we need the teaching of repentance because all of us, we are all prone to sinning. That is why, always take the weight of repentance, brothers and sisters. Please do not forget this. Our service to God, even our going to the church, it should be God-driven. Spring out from our true spirituality and our reverence before the Lord, brothers and sisters. So now, on the light mode of the Church of Sardis, naapod siya mga pagtulunan. Unsaon nato igsuon? What must a church do to keep away or rise from spiritual deadness? This is the hope. Do you want that? There's always a hope nga dili gyud dead end sa imong kinabuhi igsoon. How can we do that? To keep away, mulikay, or mubangon gikan sa spiritual deadness, spiritual nga kamatayon igsoon. Naghatag ang Ginoo og hint pinaagi sa Church of Sardis. First one, be on your guard. Magbinantayon ka, kapatid. Bantayi ang imuhang kinabuhi. Ayaw sigig pamantay sa kinabuhi sa uban. Ang imuhang kinabuhi igsoon ang bantayi. Be on your guard. Amen? Please say to your seatmate, be on your guard. Your life. Okay? Ato ang kinabuhi igsoon ang ato ang bantayan. Revelations 3:4, yet there are some in the church in Sardis who have not soiled their clothes with evil. They will walk with me in white, for they are worthy. These people, brothers and sisters, pasabot aning they have not soiled their clothes with evil. Nahimo silang watchful. Nagbantay sila sa ilang kinabuhi. Mga tao silang palibot, dead na. Patay na. Apil siguro pastor.
Patay na siguro. Yes, ang pastor ani patay. Mao man na siya. Ang mga pastor, representative man na sa church. Kung ang church patay, ang pastor patay, igsuon. Nanay ginabuhat, nagawali gihapon. Pero sa tago, nanay ginabuhat, abomination at tubangan sa Ginoo, maunang mamatay. Kaya kung alive ang pastor, masig maunsa ang mga members sa church, ma-alive yun, matakdan yun na sa ka-alive sa pastor, igsuon. In 1 Thessalonians 5, 6 to 8, so be on your guard, not asleep like the others. Stay alert and be clear-headed, be sober. Night is the time when people sleep and drinkers get drunk. But let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet the confidence of our salvation. Brothers and sisters, you will be on guard. According to the word of God, you will be on guard by first rejecting evil works. Every time you are confronted with evil brothers and sisters, choose to resist. You know, in Revelations 3:4 and 1 Thessalonians 5:6 to 8, it is encouraging the church to be prepared for the coming of the Lord, for the return of the Lord. And usually, igsoon, pag naay bagyo, naay linog, pag naay epidemya, makadungog kamingon ang mga tao nga, oy, basig hapit na mo balik ang Ginoo. Kay grabe naman ang kalamidad, grabe naman ang kalisod. Og mapuno ang simbahan, daghag manimba, nindot pod, kaysa di ba? Kaysa naman miingon sila, sa kahadlok nila, moadto sila sa Torres. Mag-inom-inom sila dito. May rasad, di ba? Magamit sa Ginoo, everything works for good. Di ba? Kay pagpanahon sa linog, apil ang mga presidente, mayor sa Davao, makabitbit ng tsinelas o makaingon basig tinon ang giingon sa Biblia nga mubalik na ang Ginoo o mapuno ang simbahan. But the truth, brothers and sisters, in 1 Thessalonians 5 and even in other reference, ang pagbalik daw sa Ginoo igsoon dili mabantayan. Everything is peaceful and secure. Mo'y giingon diri sa 1 Thessalonians 5. Everything is peaceful and secure. Nga dili makabantay ang mga tao nga kanang adlaw mobalik na di ay ang Ginoo. Mobalik na di ay si Jesus. So what I'm saying right now, brothers and sisters, we will revere God, we will honor God, not because of our fear to the calamities. And ay mga epidemya, na mga circumstances sa imo ang kinabuhi nga natukgan ka og kahadlok og diha ka moduol sa Ginoo. We will revere and honor the Lord constantly by living according to the will of God. We will honor, we will revere the Lord constantly by living according to His will. And it is God's will, brothers and sisters, that every time we are confronted with evil in front of us, we will refuse. We say no to it. We say no to wrongdoings, and we will choose what is upright in the eyes of God. And be on your guard by putting on the armors of faith and love and our salvation in Christ. Mao ni giingon igsoon sa Ephesians 6:16 to 17, the armor of God, the shield of faith, and the helmet of salvation. Nga mao ni atong pananggalang igsoon. God is encouraging us to be on guard kay ang yawa igsoon permanente na nagaingon sa imuha. Nagasalsal sa imuha. Nagastorya sa imuhang dalunggan. Uy, di man ka worthy. Nakasala pagani kagahapon mo simba ka ugma, sure ka? Pasig di ka masulod sa simbahan, kay mong sungay, masangit sa pultahan. Dili masangit, taas na kayo ng door diha. Di na masangit. Dahil ginaingon sa mo, reminding your past. Wala gyud kay paglaom, tawhana ka. Masig unsaon jud nimo, balik-balik na lang, balik-balik na lang. Kailangan igsuon, nga balik-balik sad natong ibutang ang armor of God, the shield of faith, and the helmet of salvation in Christ. Ang giingon ni Paul sa 1 Thessalonians 5,
Namatay si Jesus aron dili ta makahiagom sa kasuko sa Dios. So mo nang every time we are facing darkness, we look unto the light given by Jesus. We will not stay in the darkness igsuon. Ingnon nimo ang yawa, oy, it's not true. Ingnon ka. Wa na jud kay paglawom tawhana ka masigon saon nimo makasala jud kang dako. Tubaga og pinabright. Namatay ba ya si Jesus? Unsay pulo sa kamatayon ni Jesus kung magpabilin ko ani? Amen? Di na will ni Jesus para sa ako mo tubag yung ka. Ayaw pagpatara igsuon nga yes, you are very true. Mayon ka sa yawa, baka kon ba nang yawa? Naingnon nimo siya nga you are true? Paano na true si Satanas? Nga bakakon ganina siya, ayaw tuog bakakon igsuon. Permanente kamo tan-aw sa unsay gibuhat ni Kristo sa imuha. Mao nang ayaw ka over familiar og repentance. Kay kanang repentance igsuon, maunay pananggalang sa Ginoo sa atoa nga dili makapenetrate pag-ayo ang yawa sa ato ang kinabuhi because every now and then we will humble down before our God. Brothers and sisters, be on your guard. Reject evil and believe. Have faith to what Jesus Christ did for you on the cross. And the second one, brothers and sisters, have a genuine faith. Genuine. Tinuod nga pagtuo igsuon. Dili ta mamatay spiritually first, being watchful. Ikaduha, having a genuine, tinuod, genuine faith. Revelations 3:5. All who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life. Wow. You know what? Pag na-born again ka, tas na-convert ka, wala na kailaing pangitaon pa. Kaya nadawatan na nimo igsuon ang pinaka-priceless o pinaka-importante nga reward sa imong kinabuhi. Kanang masulat ka sa book of life. Grabe na igsuon. Kanang masulat ka sa book of life. Pwede na gani ka mamatay anytime. Once masulat ka igsuon sa book of life, pwede na ka mamatay anytime kay nahitabo na ang pinaka-importante sa imong kinabuhi. Dili ang magka-mansyon, dili ang magka-swimming pool, dili ang magka-Everest. Bonus lang na sila tanan. Bonus lang na ato mga pangandoy sa kinabuhi igsuon. Kanang masulat ka sa book of life, mauna na. That's it. Nadawatan na nimo igsuon. Ang tinuod nga kinabuhi, ang tinuod nga damgo. People in hell. Kabalo lang ka. People in hell. Nagsagit-sagit ug unta naa sila unsay naa ka. Masulat imong pangalan sa book of life. And 2 Timothy 3:1-5. Please, ayon ikalimti. This is a warning for all of us. 2 Timothy 3:1-5. You should know this, Timothy, that in the last days there will be difficult times. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God. Ginagara-garaan ang Ginoo. Sabot anang scoffing at God, ginamak, ginagara-garaan ang Ginoo. Disobedient to their parents and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. Magbutang-butang sa isig katao. O walay control ang mga bakba, nga mag-slander, magbutang-butang og istorya, nga di tinuod sa ubang tao. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Katong gi-mention sa Ginoo. Word ni sa Ginoo, brothers and sisters, ha? Dini ako, ah. I'm just a messenger. I'm just relaying it
for all of us to be aware. Katong ingon sa Ginoo sa taas igsoon, di na to sundugon. Kung naay mga tao inside the church nga nagdala-dalaan ni nga mga spirito, we will not go with them. We will help them to overcome those wrongdoings in their lives. We need to tell them personally, privately, brothers and sisters, wala naman murag, wa naman nahiuyon ang imuhang kinabuhi sa pulong sa Ginoo igsuon. Ang imuhang mga ginapanulti, dili naman na pagpanulti sa usa ka Dios non nga tao. Dili ka basta-basta lang mo agree igsuon. Pag na-detect nimo nga ang mga pagpamulo, ang mga binuhatan sa imo igsoon inside the church, kay wa na na-align sa will sa Ginoo, kailangan mo tabang ka. Di nimo sila i-condemn, brothers and sisters. Di pod nimo sila libakon pod. Di nimo sila awayon pod. But imo silang i-remind asa dapat nga path ang ilahang agian. Have a genuine faith by always choosing righteousness igsoon. That's our life. Yes. We cannot be Christian if we will not choose righteousness. Brothers and sisters, niingon ang Hebrews, for without faith, we cannot please God. We can never please God without faith. Ug kadtong magpadayon, mangita sa Ginoo, iyang i-reward sa katapusan. Brothers and sisters, the more we seek the Lord and the more we confess that we have faith in Him, the more we are growing into righteousness. Because having faith in the Lord is parallel with righteousness. Dili na magbulag igsuon. Pagtuo o katarong, di na magbulag igsuon. Pag muingon ta nga naatay pagtuo sa Ginoo, I will tell you, kabalo kaon sa ginabuhat sa Ginoo. The moment nga mo confess ka nga Christian ka, the moment nga muingon ka nga naa kay pagtuo sa Ginoo, ang ginabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, every now and then gina-purify ka niya. Every now and then. Kanang mo confess ta igsoon, I am a Christian. I believe in Jesus. Di na siya empty. Yes. Di na siya declaration lang. Once nga niingon ka ana igsoon, gitagaan nimog authority ang Dios sa imong kinabuhi nga every now and then pakialaman niya imong kinabuhi, i-purify ka niya antod nga mo mature ka sa imong pagtuo ug mahimo kang Christ-like. Always remember that your faith and righteousness will go together. Dili yun na sila magbulag igsoon. And have a genuine faith by remaining true to your spiritual confession. By remaining true to your spiritual confession. Brothers and sisters, what is your confession? That you are a Christian. Right? That you are godly. When you say that you are a Christian, it means that you are godly. Igsoon. So kana atong pagka-Christian, dili lang siya during Sunday. Even in our community, if the people surrounding us or your neighbors will know that you are a Christian, dapat ilang reaction, ma-amaze sila, wow, Christian ka? Amazing. Gusto ko maging Christian. Maparihan nimo. Nindot kay ang maging Christian. Dahil no, peacemaker, manggihatagon. Tapos, pag manguhag malunggay kay mananghid. Dili manguha lang diretso. Oh, ingana dahil mga Christian. No, nindot maging Christian. Dili pwede igsoon nga. Dili na will sa Ginoo nga pag makabalo ang mga tao sa palibot nga Christian ka, masyak sila, oy, Christian ka? Ay, dili obvious. Dili obvious nga Christian ka. I'm not giving you a pressure. Even the Word of God is not giving you a pressure that Christian life is perfect, brothers and sisters. What we are saying here, that repentance is real in your life, and every time you fail, you will not say that you are doing the right thing. Every time you fail, we will not be puffed up with pride, but we will admit to God, Lord, I'm so sorry. Nagkamali ko. Ang ako ang silingan,
Dili Kristohano nang iyang tanaw sa ako troublemaker. Ang giingon sa Biblia ang mga Kristohanon kay peacemaker. Dili troublemaker. Pero ako ang ginabuhat, Lord, kay troublemaking, dili peacemaking. I'm wrong, Lord. Don't say, sala man guna sa akong silingan, Lord. Ngunang naingon ani ko. Oh, kay sobra ra kaayo. Sobra ra kaayo. Brothers and sisters, we will not expect from the unbelievers. God is expecting from us. Right? That we will bear the godliness of God, not our unbelievers, neighbors. Unbeliever neighbors ang mo-adjust igsuon sa atoa. Sa atoa gyud dapat makita ang kahayag ni Kristo igsuon. The key, because yes, I know I'm not perfect. Yes, you're not perfect. The one who is preaching here, I'm far from being perfect. Ang nakalahi lang igsuon, pag makonfront ka sa imong batasan, sa imong mga kalaki sa kinabuhi, ang nakalahi lang igsuon is, you will repent. You will humble down before the Lord and admit that you are wrong. First, we will not be spiritually dead, kapatid, if we will be watchful, we will be on our guard. We will have a genuine faith in God. And the last one, brothers and sisters, you will be an obedient child of God. You will always choose to be an obedient child of God. Revelations 3:4. All who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life. But I will announce before my Father and His angels that they are mine. Ay, grabe. I'm so excited with this moment. You know what? Kami ni Pastor every day, every week na lang yun siguro, almost, no? Every day. Karon kaya mo balik ang Ginoo. Kano sa kaya mo balik ang Ginoo? We are so excited. Kay, grabe ka promising ang word sa ato ang amahan, sa iyahang mga anak, sama ka nato. Kanindot, ana, nga, in the end of this life, you belong to the light, and you belong to the kingdom of God. Amen? And your Father in heaven will announce you that you are His child. O, kinsa itong mga nidako diri nga walay amahan. Di ba, nindot na kay Papa ka to, di ba, katong mga nay amahan diri. Kinsa imuhang amahan. Oh, son of God, son of, murag sa Lord of the Rings na. O, Christian movie din ng Lord of the Rings, ha? Di ba, uso na din, ha? O, Christian movie na siya. Christian ang nagsulat, si Tolkien, a best friend ni C.S. Lewis. Kanang Lord of the Rings. Nagsiga ang mga modern times sana. Lord of the Rings. Lord of the Earrings daw, kabalo sila. Di ba nindot? Na mga amahan, o gulay mga amahan diri. Nindot kayo na imo claim sa imo, ha, di ba? Nga anak ka. Anak ka niya. Anak na ko na. I'm so proud of my son or my daughter. Basta na lang ang Ginoo, no? Nga tag-iya sa to ang kinabuhi. In the last day, iingon niya nga, anak ka niya. Di ka anak sa lahi. Di ka anak sa liking kawayan. Anak ka sa Diyos, igsuon. Pagka-exciting na lang yun. Mao nang worth it tanang suffering mo follow sa Ginoo. Amen? Worth it ang tanan. Kay di man yun mabayran po ang atong anihon pag-abot sa una. And 1 Peter 1:14-16. So you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. You didn't know any better then. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. An obedient child of God will first remain following his Lord Jesus Christ. You will remain following your Lord Jesus Christ. Ingon diri, you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. Like father, like son, igsuon. Like father, like daughter. Anak ta sa Dios. So kung unsay karakteristik sa Dios, igsuon, mauna ato ang i-follow. Amen? Og ato ang mga karakteristik nga naa pa sa ato ang kinabuhi, nga kabalota, dili iya sa ato ang amahan, ato ang pangayoon, ang grasya sa Ginoo nga matanggal na sa ato ang kinabuhi igsuon.
Ayaw kahadlok ug ingon sa imong sarili igsuon, Lord, anything that is not yours in my heart, in my life, Lord, please remove it. Ayaw kahadlok ana igsuon. Kay nagpasabot ni ana nga kung naa pa kay ma-feel nga ingon ana igsuon, nga naa kay guilt, naa kay konsensya nga ma-feel sa mga butang nga dili iya sa Ginoo sa imong kinabuhi, pasabot ana, anak ka sa Dios. Pag anak ka sa Dios igsuon, si Jesus ang Lord sa imong kinabuhi. Siya'y magbuot sa tanan sa imong kinabuhi. Siya'y mag-decide igsuon. Kaya kung 50-50 pa, 50% lang ang lordship ni Jesus sa imong life, danger zone na siya, kapatid. Danger zone na siya. Kanang 50% lang ang lordship ni Jesus sa imong life. Kang ang 50% ana, ang yawa ang mo claim ana igsuon. So kailangan 100%. 100% na gyud mo ang claim nga anak ka sa Dios. O pasabot anang gi-claim nimo igsuon nga anak ka sa Dios, 100% na ang lordship ni Jesus sa imong life. So ayaw ka tingala nga maka-feel ka og konsensya. Kay kaniadto ang giingon, mo ni niingon si Peter, don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. You didn't know any better then. Mo na yun ato ta sa una, kay wa ta kasabot, dili ta anak sa Dios. Creation lang ta sa una. Balo ka ana? Katong wala pa si Jesus sa imong life, creation lang ka pero dili ka child of God. Nahimo lang kang child of God sa diyang gidawat nimo si Jesus sa imong life. O katong nahimo na kang child of God igsuon, na realize nimo binuhatan nimo sa una, wa gyud kay kamuang-muang nga asay kapadulngan sa imuhang binuhatan. Sama nako, ka-experience ko nga hapit ko namatay. Naka-experience kong near-death experience igsuon. Nga kung namatay gyud ko ato, naglangoy-langoy gyud ko karon sa impyerno kay sa una palaaway kay kus nga tanan. Mabungian ang ako ang mga kalaban. Di jud ko palupig. Mga hingo gyud ang dapat mahingo pag naakoy kalaban. I was very vengeful. Grabe kay ko ka-vengeful. Manimalos jud ko sa tamang ginawa. Buhaton jud ako tanan para akong kalaban makapanimalos jud ko. Ana gyud so kung namatay ko ato haska jud. Di jud ko mahilangit igsuon. Ug wa ko kabalo that time. I was very ignorant. Ug karon nahimutang anak sa Dios, nakabalo na ta. Ug di nato gustuhon igsuon nga mobalik pa atong karaan natong kinabuhi. That's why we will always avail the offer of God for repentance every now and then in our lives. And an obedient child of God will live a repentant life. Every now and then, magpahugas yung ka igsuon. Mag-amgo gyud ta igsuon. Nga that was wrong, that is wrong, this is wrong. Kay kaning Church of Sardis, nganong namatay na gyud ni sila completely igsuon, kay wala na'y pag-amgo. Reputation driven, katong namatay inside the Church of Sardis, reputation driven. Religiosity na lang. Unya wala na'y paghinulsol sa kinabuhi igsuon. Na over familiar na ang repentance, even ang gospel, even ang word ni God, gihigdaan na lang. Pagmata na puno naglaway. Wala na ginabasa ang word sa Ginoo, ginahigdaan na lang. Pagmata na gisi-gisi na puno naglaway, ingana naka-over familiar sa gospel. Even sa word ni God, wala na gi-honor igsuon. You know, na-realize na ako, katong false teaching in the Church of Pergamum, ang gitawag sa Ginoo is compromising church. Compromising, murag napay paglaom, di ba? Mo get out lang from being compromising. And then katong spirit of Jezebel nga nakasulod sa Thyatira, kaya gitawag sa Ginoo kay corrupt church. So pwede pa. Nasya ko igsuon nga ang gitawag sa Ginoo sa reputation-driven religiosity, ug wala na regard for repentance, deadness. Deadness.
brothers and sisters. So, what is that for us? What is that for us? Dili gyud di ay gusto. Deadness atubangan sa Ginoo igsuon ng lip service. Outward nga service. Daghag disciples, grabe ka, mamuhat, halos magpuyo na sa simbahan, pero ang kasing-kasing kay dili na repentant. Dili na humble. Unya ang service nga ginabuhat sa Ginoo kay mura nagmaunay doorway for salvation. Maunay mahitabo igsoon, maunang dangerous siya. Kay mahimong legalistic ang usa ka Christian. Pag di na repentant, tapos proud na kaayo sa service, proud na kaayo kay daghag disciple, proud na kaayo sa mga spiritual achievement inside the church, unya dili na humble, di na repentant, mahimo ng legalistic igsuon. Nagtuo siya nga mahilangit siya tungod kay nagserbisyo siya pag-ayo sa Ginoo. Mao nang spiritual deadness gyud siya igsuon. Kay dili na naanay tabon sa mata, di na makita. Unya pag i-try og correct sa pastor or sa mga tao inside the church, huyo para mo correct sa ako. Pila ka buk imong disciple. Ako si F14 nako, ikaw si F1 pa ka. Huyo para mo correct sa ako . Apil ang pastor, di na makakorek sa ingon anak nga tao. Nga ang mga pastor baya, pag nagtinarong ang mga pastor, messenger baya na sila sa Ginoo. Representative sila sa Ginoo, igsoon nga muingon sa imo unsa nay status sa imo spirituality. Nya kani nga mga tao ang usually ingon, tungod kay garboso na kaayo sila mga achievement, sa Ginoo ra ko maminaw. Mao na. Sa Ginoo ra ko maminaw. Ang amo ang tubag ni pastor. Di gani nimo madungog imong pastor nga dako kay tingog unsa na lang ang Ginoo. Brothers and sisters, in this church, magbantay ta kanunay sa spirit of religiosity, reputation-driven, and unrepentant heart. And we always take the weight of repentance, brothers and sisters. And if we do that, we keep being. It will keep us alive in the Lord. Ug tinuod ang slogan sa church sa imuhang kinabuhi, that on fire Christian life starts here. Amen. Word to remember. This is a church that is spiritually alive, watchful against evil works, has a genuine faith in God, and living an obedient and repentant life before the Lord. Amen?